Selam i pozdrav dragi moji, dobrodošli u naš novi video. Za sve vas koji ste možda prvi put ovdje, ja sam Elma, a vi ste moja najdraža Flota i vi ste u Elvinoj kuhinji. Naravno, nadam se da mi nećete zamjeriti na šali, moram malo da vas onako kao, šta je bilo sad? Nadam se da ste svi dobro i zdravo u ovaj naš današnji lijepi dan. Treba da iskoristimo svaki dan koji je lijep, ali dani su lijepi onoliko koliko ih mi sami napravimo da budu. Tako da molim vas lijepo, za svaki lijep dan, na početku lijepog dana potrebno je šta? Pa potrebno nam je nešto slatko. Naravno, napravit ćemo nešto ukusno, slatko, brzo, što je vrlo, vrlo bitno. Zadnji put kada sam pravila nešto slično ovome, jako ste bili zadovoljni i privatno ste mi pisali kako da napravite ovu drugu varijantu toga. Druga varijanta toga je čokoladna i malo se razlikuje od one prošle. Danas pravimo jedan lijep talijanski desert koji je izuzetno ukusan, a jako se brzo pravi. Tako da odmah idemo na pripremu. A prije pripreme, naravno, moja dužnost je da vas podsjetim samo na Elminu kuharicu. Elmina kuhinja, Elmina pravila, kuharica koju morate imati u svome domu. Naravno, sve podatke o ovoj kuharici naći ćete u opisu videa, to jest podatke o narudžbi ove kuharice. A podatke o kuharici morat ćete sačekati da vaša kuharica stigne na vašu kućnu adresu pa ćete sve vidjeti. Naravno, podatke još neke imate tamo u opisu videa, a to su podaci o tome koliko čega ide u ovaj predivni, preukusni i jako lagani desert. Idemo na pripremu. Prvo što moramo uraditi jeste skuhati jednu lijepu ukusnu kremu. Naravno, imali ste prilike vi koji me pratite da vidite da ja nekako ovako pravim inače kremu, kakva god je u pitanju, svjetla ili tamna. Ovako nešto smo slično pravili kada smo pravili paša lokum, ali nije isto. Tako da pogledajte i sve će vam biti jasno. Naravno, nema tu nikakvih nekih sada, ne znam nija čega. Samo malkice izmjene neke. Dodajemo šećer, vanilin, bismilahi. Ovako. Jednu ovako ovu posudicu, bismilahi, šećera običnog, kristal. Naravno, sve ću vam ja napisati količine koje su vam potrebne. Brašno, bismilahi. Koristim glatko, najobičnije brašno. Gustin, bismilahi, ni šesta, kako god ko to zove. Kakao, bismilahi. Preporučila bi vam neki što bolji onako kakao, jer bitno je, jel? Naravno da je bitno. Malo ću, bismilahi, samo ovako izmiješati. I dodajem mlijeko. Ovo malo mlijeka što nam ostane, to ćemo odmah staviti da zakuha. Od pola litre mlijeka, koliko nam je potrebno za ovaj naš današnji desert, ja sam skoro, polovinu, 2,5 deci ide u smjesu, 2,5 deci ide, bismilahi, u kuhanje. Ja ću samo staviti da se kuha. To je to. Za to vrijeme dok se ovo bude, dok ne bude provrlo, ja ću ovo miješati, ali naravno obavezno, što vam preporučujem svima, da se ne mučite previše, da onako ne mozgate i brigu brinete hoće li vam biti krema sa grudvicama ili bez. Ja vam preporučujem obavezno da kroz jedno malo sito, ovu malu mrežicu samo provučete, kao što ćete vidjeti kako ću ja to uraditi, i onda nemate brigu da će vam krema imati bilo kakve grudice. Naravno, ja vas neću više zadržavati. Vi dok se mlijeko ne ugrije, miješajte ovu smjesu za kremu, a mi se po običaju vraćamo odmah. Evo nas, dobri moji narode, lagano mlijeko kreće da kuha. Ja ću samo ovu moju žicu da prebacim ovdje i da naravno ovu smjesu, bismilahi,
provučem kroz ovo sito. Pogledajte kako to izgleda, ako možete da vidite od pare naravno. I sve ono što ne treba da bude u kremi neće ni biti, zahvaljujući eto tome što samo tobože procijedimo, ajde da kažem. To tako. I sada miješamo dok se krema ne zgusne. Krema mora da se malo prohladi, bar da se umlači, ako ne možemo čekati da se skroz ohladi. A za to vrijeme mi ćemo pripremiti pa nešto što nam je još potrebno da bi ovu kremu lijepo onako ušuškali i smjestili. Ostanite uz video jer vraćamo se odmah. Evo nas, dobri moji narode, kada smo pripremili kremu, krema je na hlađenju, a sada idemo da pripremimo ove naše, kako sam ja to rekla, nešto gdje treba da se ušuška ova lijepa krema. Ovo je talijanski desert i naravno nekako talijanski deserti se vežu sa lisnatim tijestom. Tako da i danas koristimo lisnato tijesto za naš ovaj fini talijanski ukusni čokoladni kremasti desert. Idemo na pripremu. Ja ovdje imam jedan komad lisnatog tijesta koji sam stavila na pobrašnjenu površinu. Ovo je razvučen, ali čisto da se ne bi lijepio. U zadnje vrijeme nešto se previše lijepi ovo lisnato tijesto. Ne znam šta mu je. Bismillahi. Evo, potrudite se da bude na sredini, nije ovdje malo manje, ali nema veze. Ovako otprilike. Ma da, to je to. Evo ga, nećemo koristiti lenjir. Mada, nekada sam i to radila. Nemojte me molim vas kritizirati i prozivati. Ovako, preklopiti ću. I gledajte sad. I gledajte sad. Ovako. Ovaj dio ovdje, bismillahi, ću da izrežem. I ovaj ovdje. Evo. Sada ću to da otvorim. Naravno, ovo se lijepi kao i obično. Malo eto, živci, strpljenje. Strpljenje je ključ svega, samo da znate. I ova dva izrezana kutka ja ću ovako lijepo da preklopim i da utisnem. Ovo ide ovako ispod i ovdje. Evo ovako. Ovaj oblik ću da uradim sa svakim ovim sljedećim, jel? A ovdje u sredini ću da ispikam ovako sa viljuškom kako bi što manje naraslo. Eto. Evo ga. Može ovako. Sada idemo na sljedeći. Ja ću samo malo brašna uzeti. Još i ovome kako nam se eto ne bi lijepilo ili kako bi se što manje lijepilo. Moramo se snalaziti da si olakšamo, jel tako? Tako, znači ovo vratimo, prebacimo, utisnemo, okrenemo, prebacimo, utisnemo, okrenemo, napravimo kao ovako neku borduricu i stavimo na pleh. I tako ponavljamo sve dok ne potrošimo. I naravno izbodite da se ne bi podiglo. Selam od kamermana. Selam. Tako je, kamermanu moj. Ja svaki put snimam kad je slatko u pitanju. Da, hasuje glavi. Tako me potrefi uvijek. Ja. Ja sam slab na slatko. Da, a ti se ne žališ, tako da. Meni je super. I da gledam, i da degustiram. Molim prekrasno. lijepo. Tako. I još jedna. Ove dvije idu posebno jer ne stanu.
narode moj, ovako i ovako. Sad ćemo izbockati i ove ostale. Malo napravimo mjesta. Slobodno ih onako malo jače. Sad neko da vidi, reće, vid ovih živčanih tu. Žene su živčane. Nismo. nismo. Evo ga. Mada se to malo izvitoperi kada se peče, ali hajde. Ovdje sam pripremila jedan žumanjak, magla sam bjelanjak i kap mlijeka. Bismilahi. To ćemo samo malkice ovako umiješati. A da vidite Hasu kako se uhvatio, kao zaškripilo je. Oprosti Hasu, molim te. Nema problema. I sada ćemo premazati rubove. Jedva čekam ljudi, šta vi kažete? Jel vi jedva čekate da vidite konačni rezultat? Imamo još do konačnog rezultata, ostanite tu, naravno, to će biti nešto perfektno. Ekstra. Izgleda, jel? Ti nikad to nisi probao. Pa naravno, ljudima ne smijem da otkrijem sve. Aha, okej. Rekao, možda nisi nikad probao, pa zato te pitam. Ali dobro. Jesam, hvala Bogu, ali toliko deserata pravi da više ne znam ni šta sam jeo, ni šta sam pio. Zaboravio. Mislim, koliko je toga pripremljeno, zaboraviš na ovo prošlo. I ovo je, ljudi, šećerko. Šećer ide okolo. Tako. Na svaku ovu. Nema veze. Malo je pobjeglo, jel da, Haso? Slobodno stavite. I ovo vam ide u pećnicu. Ja stavim na 250, nekih 7-10 minuta, sve zavisi. Bismillah. Ušte ovo toplo. Ja od ovdje ispečem ovo do kraja i onda se prebacujemo na izradu kreme i završetak. Ostanite tu, vraćamo se odmah. Evo nas, ljudi, prva tura nam se ispekla, lijepo se onako zakristalizirao šećer, naravno, jel? Vidite i sami. A sada je vrijeme da malo premiksamo kremu koju smo skuhali. Ja sam je prebacila u zdjelu, ona se u potpunosti ohladila, baš je hladna skroz. I u tu kremu ću dodati maslac, bismilahi, sobne temperature. Sav se lijepo ufatio dolje, tako. Sada ću ja to lijepo da umiksam. Naravno, samo sam to htjela da vam pokažem. Prvo izmiksam kremu, onda ću je staviti u špricu onu za šlag i vraćamo se i onda idemo ono najbolje i najzavršnije da vam pokažemo. Naravno, ostanite tu jer vraćamo se odmah. Evo nas, dobri moji narode, ja sam kremu stavila u špricu. Ovi naši jastučići su gotovi. Sad nam je preostalo samo da serviramo. Bismilahi. Evo ga. I tako ponavljamo dok sve lijepo ne ispunimo. Slobodno roknite kreme jer krema jeste poanta da bude lijepo kremasto. Evo ga. Kako se meni trese ruka, to je zato što jako stiskam, zato. Nemojte misliti da mi je nešto, nije mi ništa. Neki su malo veći, neki malo manji. Negdje treba malo više kreme, negdje malo manje, ali u svakom slučaju to vam je to. Ja volim da dodam kreme onako da bude baš bogato. Tako da, eto. To je to, dobri moji narode. Naravno, još malo ovog lijepog, sad ću ovo ostaviti tu, još malo šećera u prahu, bismilahi, da to se onako dobije jednu lijepu
snježnu teksturu, snježni izgled. Svaki put kad posipam šećer u prahu ja se sjetim snijega, tako me to nešto asocira i na decembar i na sve te događaje koji dolaze. Tako da eto, nismo još baš toliko blizu toga, ali nismo boga mi ni daleko. To je to, dobri moji narode. Ja se nadam da vam se sviđa današnji desert i da ćete ga isprobati. Lagan, brz, ukusan, čas posla. Ostanite mi dobro i zdravo. Ostanite uz kanal Elmina kuhinja Mašević Family. Učite sa babom i naravno Hasan Mašović, jer to je našeg Hasanovi kanal i treba da ga podržimo. Podržimo jedni druge, budimo dobri ljudi jer to je na kraju krajeva najbitnije. Ostanite dobro i zdravo, a mi se gledamo u nekom sljedećem videu sa nekim još boljim receptom. Ljubi vas i voli vaš kapetan. Srce za vas! Thank you.